विश्व कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस भावना के लिए महाशक्ति गायत्री मंत्र से 3 आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।